जीवात्मा कौन, परमात्मा कौन, आत्मा कौन, ए विषय भल भाव ज्ञान लाभ करिया पड़िबो। परमात्मा किए, आत्मा किए, जीवात्मा किए। देखंतु जेतेबेले शरीर भितरे आओ अल्प कथा कही बंद 5 मिनट कही बंद करिवे, परमात्मा कर प्रवेश होउचे ब्रह्मरंध्र दे पिलार जो दुख दुखी स्थान दे जेतेबेले से आज्ञा चक्र रे पहुंचुची। समस्त आपण जानिचंदे आज्ञा चक्र कोउटी 2 भ्रूर मध्यस्थल रे 3 इंच भितरे सेठी त्रिगुण रज्जुरे बांधी जाउची। गल बांधी जाउची से जीवात्मा ही जाउची। गोटे व्यक्ति गोटे पर्सन आइडेंटिफाई होउची। कमिति बांधी कौन रज्जुरे बांधी होउची ना सत्व गुण रे, रज गुण रे, तम गुण रे। त्रिगुण रज्जु करे धरी मुर्गी नचाए नर हरि। बांधी की जीवात्मा बोलेला कौन? जदि गुरुंग तत्व गुरुंगर दीक्षित होई साधना करि चलिला, जेतेबेले से त्रिगुण रज्जुरु मुक्ति पाईगला बा त्रिगुण रु मुक्ति लाभ कला, से कौन बुलाइला? शंख पर कहूची से आत्मा बुलाइला। से आत्मा बुलाइला मु परमात्मा अंश विशेष सबु शास्त्र लेखा अछि। मु से परमात्मा परम ब्रह्म नुहंती। ये सृष्टि रे जणे ही परमात्मा परम ब्रह्म। बहु संप्रदायर गुरु मानकु कहउचंदी आम गुरु होउचंदी परमात्मा परम ब्रह्म। ये भूल धारणा। परमात्मा केबे आसंती नहीं, परमात्मा केबे जाती नहीं, परमात्मा केबे जन्म ग्रहण करती नहीं। जे सर्वव्यापी सबु स्थान रे सबुठी रही चंदी, तांकर जन्म नहीं कि मृत्यु नहीं, से स्वयंभू। तेणु जो माने कहउचंदी आम गुरु परमात्मा परम ब्रह्म, तांको भितरे अहंकार एवं अज्ञानता रहीछि। गुरु साक्षात परम ब्रह्म बोली साक्षात श्लोक रे कहला। गुरु साक्षात, साक्षात शब्द अर्थ हमको बुझिया को पड़िबो, बहुत समय लागिबो कहया पे। तेणु आत्मा साधनार साधना अच्छे, गुप्त साधना तत्व गुरु माने जानिचंती। ये आत्मा केमिति परमात्मा को सहित मिलन हो पारिबो। तुम्हें आग निजको आत्मा बोले अनुभव करे जन्म रे, तापर गुरु तुमको बाट बतई देबे तुम्हें केमिति परमात्मा परम ब्रह्म सहित मिलन हो जिवो। डिफरेंस गोटे एग्जांपल कहूची, पानी पानी फोटका, आत्मा परमात्मा बिटे डिफरेंस। समुद्र तार लहुड़ी लहड़ी डिफरेंस। अग्नि तार दाहिका शक्ति डिफरेंस। किछि डिफरेंस एते नहीं। जेतेबेले गुरु कौशल देवे ये आत्मा केमिति परमात्मा को सहित मिलन हब। मिलन हला परे से आउ जाने नहीं जे से होउची आउ परमात्मा बोली। एक कौन जाने किछि कि दुई रे सब अनुभव हुए ना। आउ एक रे कौन किछि अनुभव हुए? भगवान निर्गुण थेले, सगुण कहीं हेले ना लीला करिया पे। तेणु व्यक्ति जो से पुणी परमात्मा परम ब्रह्म तांको फेरई दियंती, से अनुभव करे, से जानी पारे परमात्मा परम ब्रह्म कौन। ताको भाषार व्यक्ति को व्यक्त करिवे नहीं। शास्त्र कही अबांक मानस गोचर, अबांक मानस गोचर। तथापि ये गोचर अबांक कही हबनी, तथापि गोचर। जी जानी से कहाकू बुझे पारिबने, कहाकू कही पारिबने, अलेख को लेखी हबने, परमात्मा परम ब्रह्म को व्यक्त करी हबने। केवल उपलब्धि उपलब्धि पर अनुभव से करि पारिबो, से कहाकू कही पारिबने। तेणु शेष कथा होउची भल गुरुंग ठारू दीक्षा ग्रहण करंतु। तत्व गुरुंग ठारू भल भावरे देहबोध ज्ञान हो। ये शरीर कौन, पंचभूत कौन, सप्तचक्र कौन,
ଏ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ତିନିଟା ନାଡି ଅଛି ଏଇଟା ପିଙ୍ଗଳା ସୁଷୁମ୍ନା କଣ, କର୍ମଯୋଗ କଣ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କଣ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଣ, ପ୍ରେମ ଯୋଗ କଣ, ନିର୍ଗୁଣ କଣ, ସଗୁଣ କଣ, ସାକାର କଣ, ନିରାକାର କଣ, କର୍ମକାଣ୍ଡ କଣ, ଈଶ୍ୱର କିଏ, ମୁଁ କିଏ, ତାଙ୍କର ମୋର ରିଲେସନ କଣ, ଜୀବାତ୍ମା କଣ, ପରମାତ୍ମା କଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହବ। ସେଥିଲାଗି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବସିଲେ ଗୁରୁ ଏ କଥାକୁ ଦେବାଦେବୀ କଣ, ପୂଜା ପାଠ କଣ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ହେଲେ ଆପଣ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। 10ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କଣ, ବାୟୁ କଣ, ପ୍ରାଣଶକ୍ତି କଣ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ନିରବରେ ବସିକି ସାଧନା କରିବେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ। କଣ ନା ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲି ସେଇଠିକି କେମିତି ଫେରିଯିବି। ମୁଁ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ସେଇ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖକୁ ମୁଁ କେମିତି ଚାଲିଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସାଧନା। କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲୁଣୁ ପରମପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଅହଙ୍କାର କଥା ହବ। ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିନୁ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିନାହିଁ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପରେ କିଏ ଯେ ସତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, କିଏ ଯେ ସତରେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ଜୀବନଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଇଛି, କିଏ ଯେ ସତରେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଦିନ ଦିନ ରାତି ରାତି ବସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଜପ କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ତାଙ୍କରି ପୂଜା ଉପାସନା କରୁଛି, ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କଥା ସେ କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମିତି ପର୍ସନ ଦେଖିନୁ। ବହୁତ ସାଧୁକୁ ଦେଖିଛୁ, ବହୁତ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ସାଧୁର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା, ବାବାଜୀଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା, ସନ୍ଥର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା। ମହାପୁରୁଷ ସଂଜ୍ଞା ଏବେ କହୁଥିଲି ଯେ ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ସାଧୁ ଯିଏ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ଯିଏ ବାୟୁକୁ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି, ବାୟୁକୁ ଜିଣିଛନ୍ତି। ସନ୍ଥ ଯିଏ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ କଥା, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଜ୍ଞାନଂ ଲବ୍ଧା ପରାଂ ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆପଣ ମନ ଆଉ ଇତସ୍ଥିତ ହବ ନାହିଁ, ମନ ଆଉ ବୁଲିବ ନାହିଁ, ମନ ଆଉ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହବ ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକକାର ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ମନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଉଦ୍ଧବକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଉଦ୍ଧବ, ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ। ଉଦ୍ଧବ ତୁ କେତେ ପଚାରୁ, ତୋ ମନ ତୋର ଗୁରୁ ହବ। ତୋ ମନ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ଗାଇଡ କରିନାହିଁ, ତୋତେ ବାଟ ଦେଖେଇ ନାହିଁ, ତୋତେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଦେଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁ ଯେତେ ଶୁଣିଲେ, ଯେତେ ପଢିଲେ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ କିଛି ହବନି। ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କାରଣଂ ବଧ ମୋକ୍ଷୟ। ଏଇ ମନ ହଉଛି ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷର ମୂଳ କାରଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନବ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ନବ। କେହି କାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଏନି, କେହି କାହାକୁ ନର୍କକୁ ନିଏନି। ସବୁରି ମୂଳରେ ହଉଛି ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ। ତେଣୁ ୱାଚ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ। ନିଜ ମନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ କୋଉଠି ରହୁଛି,